جی جی حضرت 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 اس میں 39 نظر نہیں آ رہا اس میں ہاں جی تسعة یہ 39 حضرت اس میں جی تسعة وثلاثون ہاں جی 39 39 40 جی 40 یہ آگے ہے جی، کون ہے؟ اکرام اللہ. اکرام اللہ. واحد و اربعون. جی اکرام اللہ. جی واحدون و اربعون 41، اثنان و اربعون 42، ثلاثۃون و اربعون 43، اربعۃ و اربعون 44، خمسۃون و اربعون 45، ستۃ و اربعون 46، سبعۃ و اربعون 47، ثمانیۃ و اربعون 48، تسعۃ و اربعون 49، خمسون 50۔ نعم. محسن محمود. محسن محمود. نعم يا شيخ. 51 52 53 55 56 57 58 59 60 نعم. کفا. اور مزید حل میں مزید. هذا سبق آسان اسامہ. ليس يسر. ضروري. هذا سباق يسر. الى المئة. كامل 100. اسامہ. يسر 61. 61. اسامہ. يسر محمد اسامہ. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ماشاء واحد اللہ. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 کفا يا بس. نور الامین. يقرأ شیخ نور أعداده، الامین. يقرأ الأعداد في شیخ نور نور جی الامین. ہاں. واحد واحد و ثمانون 81، ہاں. اثنان و ثمانون 82، ہاں. ثلاثۃ و ثمانون 83، اربعۃ و ثمانون 84، خمسۃ و ہاں. ثمانون 85، ستۃ و ثمانون 86، سبعۃ و ثمانون 87، ثمانیۃ و اثنون 88، تسعۃ و ثمانون 89، اور تسعون 90۔ صحیح ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. 89 ہے. جی جی 89 ماشاء ہوگا. اللہ. ہاں جی. اچھا. چلو آگے. نور الامین صاحب آگے بھی پڑھیں. آگے پڑھوں؟ پڑھیں. جی تسعون 90، واحد و تسعون 91، اثنان و تسعون 92، ثلاثۃ و تسعون 93، اربعۃ و تسعون 94، خمسۃ و تسعون 95، ستۃ و تسعون 96، سبعۃ و تسعون 97، تسعون، ثمانیۃ و تسعون 98، تسعۃ و تسعون 99، مئتن 100۔ ماشاء اللہ. جی عبد الرحمن حیدر صاحب پڑھیں. میاتین ثلاثہ میاتین اربع میاتین. جی حضرت 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700
समानु मियातिन 800, तिस्उ मियातिन 900, अल्फुन 1000, अल्फानी 2000, सलासु सलासतु आलाफिन 3000, अर्बाअतु आलाफिन 4000, खमसतु आलाफिन 5000, इशरून अल्फन 6000, खमसून अल्फन ये कौन 50,000 है सर? जी 50,000। 50,000। मियातु अल्फिन ये 1 लाख। लाख, मिलियन 10 लाख, मिलियनानी ये 20 लाख, सलासु जी मिलियना 30 लाख, अशरतु मिलियना 1 करोड़ हो जाएगा सर। जी 1 करोड़। जी अब बताएं भी। अब 70 की आगे आगे पढ़ना है और चलें आगे चलें फिर। इसमें मुश्किल तो नहीं, कोई ना कोई सवाल पूछने वाला है। उस्ताद जी ये इशरून जो है ना, ये थोड़ा गलती हुई है इधर। अशरा अशरता मुलाजी ना, नहीं, कहाँ गलती? इशरून नहीं नहीं, आगे इशरून इशरून अल्फन अलाफिन। 20,000 है। इशरून अल्फन 20,000 था ये। 20,000 है वैसे। हमसतु आलाफिन के बाद। चलो भैया चलो कि साथी से हो जाए, अगर साथी उसको बता दिया करें हैं। हाँ चलो कोई नहीं, इशरून सीखने वाला अल्फन। साथी। जी हम्म शिरून अल्फन तो फिर इशरून। 20,000 हो गया। हाँ, हम्म, ठीक है। आगे पढ़ना है या इसी को देखना है? पढ़ें फिर आगे। नहीं यार रहने दें, गिनती सुन लेते हैं या पढ़ना है आगे भी, बताएं साथी। मूसा जी हजरत आगे पढ़ नहीं लीजिए। बस फ़कत सही कवायद इमला सलासून। है, पीछे वाले पढ़े हुए हैं बस। हाँ, पढ़ें फिर पढ़े हुए अदरसु हैं। सालिसु सित्तूना। कौन पढ़ेगा अभी इसको? الدرس الثالث والستون الإملاء हाँ المفردات। जी एक तो क्या है मुस्लिम भाई, कौन जी सा दरस है अंदर तो सारे? अदरसु साइ व सित्तूना ये है अल इमलाओ 63 है। अल। हाँ जी, तर्जुमा भी करें साथ मोहसिन साहब। जी जी, 63वां सबक है ये, ऐसे कहें। सबक नंबर 63, इमला। अच्छा, इमला होता है लिखना, जो मतलब हाँ वो जी। प्रैक्टिस इसको करते हैं। अल मुफरदात, अकेले अकेले जो। रऊफन, रऊफन यकरऊना, रऊसन मसऊलन। और आगे तर्जुमा करें ना मोहसिन भाई, तर्जुमा करें। तर्जुमा तर्जुमा भी कर दें, हाँ कर तर्जुमा भी कर दें साथ साथ। रऊफ होता है मेहरबान। नरम दिल। और जी रहमदिल। हजरत यकरऊना, हमदर्द नहीं हो जाएगा? ने हाँ हमदर्द भी नरम दिल भी, आप जो भी कर लेते हैं जिसमें नरमी हो। असल तो आता है नरम दिल, रऊफ नरम दिल। यकरऊना वो पढ़ते हैं या पढ़ेंगे सारे मर्द। हाँ रो रोशन ये सही, वो सर होता है, क्या होता है इसका? सर, रासुन, सर हाँ, रऊफ सर। जी। हम्म, मसूल अमीर होता है, जो जिम्मेदार। माशाल्लाह तो आगे। जिम्मा और ये आगे सही सही समझ नहीं आ रही। ये कौल क्या है है? क्या है? ये क्या है अभी? कऊल? मसऊल मसऊल। नहीं नहीं, नहीं अगला नहीं अगले वाला। पता कऊल है नहीं। हजरत, कऊल। कऊल का मैंने क्या तर्जुमा है अभी? काला काला यकूल, कऊल का क्या तर्जुमा है अभी? कौल से निकला था, कहना। कहने वाला बहुत कहने वाला। हाँ बहुत कहने वाला, ठीक हो गया। अत्ता इरतु। अत्तायरतु परिंदा। हाँ अल अल। उजरतु, हाँ अल उजरतु जो उजरत होती है, तनख्वाह मजदूरी जो होती है। हाँ जी। मियातु, मियातु 100, सित्तो मिया, हजरत सित्तो में अत्तायरा तो जहाज नहीं होगा? हाँ अत्तायरा तायरतु तो जहाज भी। जहाज नहीं होगा? जहाज भी। उड़ने इन्होंने वाली क्या चीज को तायरा कहते हैं, जहाज इन्होंने भी क्या क्या? कहते हैं। मैंने परिंदा का है जी सही, परिंदा का परिंदा है। क्या? जहाज। वो क्या होता है यार, ताइरतु? सही, तायरतु तैयारा जहाज होता को परिंदा भी को भी कहते हैं और कहते पर को भी कहते हैं हजरत। है हाँ पर को, ये हैं। जहाज, पर परिंदे के जहाज, साथ क्या है? जी। परिंदा भी ये और उस्ताद जी जहाज दोनों को कहते हैं, जहाज को भी तायरा ही कहते
نعم. يا أستاذ نتكلم بالعربية، نحن نتكلم بالعربية. نعم 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 نعم. ولكن اچھا الآن تترجم. فقط فقط عربية. ستة 600 600 اچھا ألف حضرت یہ هزار الأجرة الأجرة الاجرا اس کو ٹیکسی نہیں بولتے؟ جی الأجرة جی یہ ٹیکسی ہاں ٹیکسی ہے، ٹیکسی ہے، صحیح بات ہے. وہ اس نے دیکھ لی عثمانی صاحب نے نا ادھر دبئی میں ہے کرائے والی ٹیکسی. إجرة اور أجرة اوپر میں تھوڑا اب اس میں اعراب پتہ نہیں حمزہ اجرت میں نے یہ ٹیکسی بھی ہے اور اجرت کا میں نے اجرت اجارہ یہاں پہ اجارہ میں نے اجرت استعمال ہوا ہے نا پیچھے. اجرت تنخواہ ہوتی ہے نا، جو بدلے میں مزدوری ملتی ہے اس کو اجرت کہتے ہیں. الف ہزار، آلاف جو 2000 ہزاروں ہزاروں کے اوے ہی ہو گئے. ہزاروں بے دو. اچھا بھی ہزاروں آگے ہزاروں جملے الجمل سے ہر ایک ساتھی ایک ایک جملہ پڑھتا جائے، ساتھی ایک پہلا ایک میں جملہ پڑھ پڑھتا جائے. دیتا پہلا میں پڑھ آپ نے دیتا ہوں. پڑھ لیا، آپ نے پڑھ لیا جناب. سب جی میں ٹھیک. پڑھ لوں حضرت؟ ہاں جی میں ایک پڑھ ایک لوں پڑھے، ایک حضرت؟ ایک پڑھے، پڑھیں في آپ. الطائرة میں پڑھ لوں سر؟ 350 راكبا. ہاں جی ترجمہ. یہ جی حضرت، جہاز میں 350 سوار ہیں حضرت. جی آگے کون ہے بھی؟ عبد الرحمان سے آگے کون ہے بھی؟ خود پڑھتے جائیں. تو جی فی قاعت الانتظار فی اتانی و حضرت فی قاتل انتظار. جی ہاں پڑھیں بھی، رک کیوں گے؟ نظام دو الدین بھائی پڑھیں. دو ہو گئے تھے، دونوں چوپ ہو گئے. فی قاعت الانتظار اتانی و سمان ہاں راکبا ینتظرون الطائرہ. فی قاعت الانتظاری انتظار ہال میں یا انتظار گاہ میں ہاں میعتانی 200 اور وثمانون 80 سواریاں انتظار کر رہی ہیں، ہوائی ہاں جہاز جی جہاز کا انتظار کر رہی ہیں. دخل دخل ألفان وتسعمائة طالب في الامتحان. داخل جی ہوئے کلاس امتحان گاہ میں. امتحان گاہ میں 700 طلبہ، نہیں تیس الفان ہے، 700 طالب علم. نہیں 2000 الفان آٹھ نو سو 1000 2900 الفان ہے 2800 900 900. 2000 جی 2900 طالب آگے. علم داخل ہوئے. ماشاء آگے کون ہے ابھی؟ ونجح منہم الفان ونجح ونجح منہم الفان وس. جی جی پڑھیے. جی جی نہیں نظام الدین صاحب پڑھیں آپ. بسم نظام اللہ الدین الرحمن الرحیم. ونجح منہم الفان وسمان میتن وتسون طالباً، اور ان میں سے کامیاب ہوئے 2800 اور 90 2890 طالب علم ان میں کامیاب ہوئے. ماشاء اللہ 10 فیل ہو گئے یعنی کہ. اچھا آگے جی کون ہے حضرت. ابھی؟ اشتريت ہاں الكتاب خمسة آلاف وستمائة سبع وعشرين روبية. میں نے خریدی کتابیں. اشتریت الکتب ہے، یہ کتاب کی جمع جو ہے جی نا، پڑھے. ہاں میں نے کتاب میں خریدی. اشتريت الكتب، ہوں. میں نے کتابیں خریدی 5000 5000 900 5600 5600 600 627 روپے میں.
जी भी जी करे कोई तर्जमा कितना क्या बनेगा सब मैंने मशरीन का किताबें तर्जमा اشتريت الكتب بخمسة آلاف وستمائة وسبع وعشرين روپیہ میں نے 5,627 روپے کی کتابیں خریدی ماشاء جی اب کر دیے ترجمہ عمار شاہد کرو ترجمہ دوبارہ اس کا عمار جی شاہد جی میں نے 2,700 یہ دو نہیں 2,627 میں کتابیں خریدی یہ خمسہ اچھا تو چلو 5,000 ہے نا 627 بنتے ہیں 5,627 ٹھیک ہے آگے میں نے کون 5,627 میں کتابیں خریدی آگے انفقت فی سفری 25 الفا وسما کون ابھی آگے کون ہے آگے کون ساتھی ہے ابھی ہاں عثمانی صاحب ہیں چلے ماشاء اللہ کریں ترجمہ پھر ہاں جی آپ کی آواز ہی کٹ کٹ کے بہت ڈرائیو کر رہا تھا چلو اچھا جی ڈرائیو کر رہا تھا نا اس وجہ سے ذرا اچھا چلو ماشاء اللہ آپ پھر کریں گے ترجمہ یا کوئی اور کرے ساتھی کریں گے آپ ہم؟ آپ ڈرائیونگ آپ میں میں کر کہتا دوں رہنے تھے یہ کرے اسامہ نے کیا محمد اسامہ نے نور الامین صاحب نے میں کر دوں سر جی نور کوئی رہتا تو نہیں ساتھی حضرت میں کرتا ہوں ہاں آپ نے کیا آپ نے کیا پہلے کریں اسی کا وہ ہاں کریں انفقت فی سفری میں نے خرچ کی اپنے سفر میں 25 الفن 25,000 ہاں و سمان میاتن ہاں و 29 روبیتن ہاں 25,827 روپیہ 26 روپے 26 روپے 826 روپے ماشاء اللہ چلو سامان اچھا بھی ساتھی نا ہاں، میں نے اپنے سفر میں 25 میں نے اپنے سفر میں 25,826 روپے خرچ کیے ٹھیک ہے بھائی ساتھی نا ماشاء اللہ اس کا خیال کیا کریں آپ ساتھی نا سارے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے بھی ہر ساتھی بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو سارے ساتھی بھی اپنے آپ کو پیش کیا کریں بھی ہم کچھ نہ کچھ بولنے پڑھیں غلط پڑھیں گے کوئی بات نہیں ہے وہ پھر انشاءاللہ اس کی درستگی ہو جائے گی تو اگر پڑھیں گے نہیں تو پھر ایسے وہ ہچکچاہٹ رہے کہ بولنا نہیں آئے گا ہے تو انشاءاللہ پڑھنے میں فائدہ ہے تو سارے ساتھی نا کوشش کیا کریں پڑھیں اور کسی ساتھی کا ہم حق بھی نہ مار لیں بھی ساتھی سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہر ایک کا ساتھی کا قیمتی ہے تو کوئی ساتھی کسی کا حق بھی نہ مارا جائے اس میں بھی خیال کیا کریں اللہ آپ کو ذائقہ ہاں عطا میں تو فرمائے ہاں ہاں اگر حمزہ قطعی کسی لفظ کے درمیان میں اس پر ضمہ پیش اب کون پڑھے گا ابھی میں اقرا ہاں پڑھ لیں نور الامین صاحب آپ پڑھ لیں آپ کم پڑھتے ہیں اگر حمزہ قواعد قطعی کسی جی قواعد الاملا نمبر 1 اگر حمزہ قطعی کسی لفظ کے درمیان میں ہو اور اس پر ضمہ ہو اور اس کے بعد حرف مدہ نہ ہو تو اسے واو کی صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے بے رعوف لکھا ہوا ہے حضرت یار یہ رام مجھے بھی یروفن یروفن یہ رؤوف ہے رؤوف یروفن نہیں یا ہے نا یا ہے یا با ہے یروفن اصل اس سے بس روفن ہو یا یروفن ہمیں واو سے مطلب ہے یہاں پہ ضمے سے واو سے مطلب ہے ٹھیک ہے صحیح اچھا ہمیں جی پچھلی بار اگر کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں صرف اس سے روف کہتے ہیں آپ روف جیسے بیروفن جیسے بیروفن ٹھیک ہے تو ہمیں بے یہاں پہ روف واو سے مطلب ہے ہاں باقی عراب سے کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے اور آگے حرف دوسری جر ہوتا ہے پھر بھی حرف جر الکیہ بھی ہو ہاں ال کیا تو یہاں پر واو اس کے واو میں ہمیں کیا ہے نا واو سے ہے بحث باقی کسی عبارت سے بحث نہیں ہے ہمیں ٹھیک ہے صحیح ہے جی تو ہاں تو اسے واو کی صورت میں لکھا جائے گا یعنی یہاں پہ روح مدہ نہ ہو تو اس کو واو کی صورت میں لکھا جائے گا جی ٹھیک ہے جیسے یقولون یعملون یفعلون یہ واو مدہ ہے ٹھیک ہے یہ حروف مدہ صحیح ہے واو مدہ ہاں
तो वहां पे यहाँ पर वो नहीं है, तो इसलिए इनको वाव तो लिखेंगे, ठीक है, वाव की सूरत में इसको लिख देंगे। पढ़ेंगे तो हम वाव पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वाव की शक्ल में उसको लिख देंगे, इसमें ये फर्क होता है बस। आगे नंबर 2। आगे अगर इस पढ़ लें। अगर इस मजमूम हमजा के बाद हरफ मद्दा आ जाए तो हमजा दो हाल से खाली नहीं। अगर हमजा का पहला हर्फ बाद के हर्फ से मिला हुआ नहीं है तो हमजा को इलादा लिखा जाएगा, जैसे रऊफुन, यकरऊना और रुऊसन वगैरह। हाँ, अब दूसरा देखो, इसका उस कायदे उस कायदे में फर्क आ गया ना। जी जी कहता है कि अगर इस मजमूम हमजा के बाद हुरूफ मद्दा आ जाए, पहले में तो हुरूफ मद्दा नहीं था, यहाँ पर हुरूफ मद्दा था, तो फिर इसके दो हाल बनेंगे। एक हाल ये है कि अगर तो हमजा का पहला हरफ हरफ के बाद हरफ, अगर हमजा का पहला हरफ हरफ मद्दा के हरफ से मिला हुआ ना हो तो हमजा को अलहदा लिखा जाएगा, जैसे रऊफुन, यकराउन, रऊफुन। अगर इसका माकबल माँ बा से मिला हुआ हो तो हमजा को दंदाने पर लिखा जाएगा, जैसे लिखा। मसऊलुन, फऊलुन, शुऊनुन। समझ आ गई अब? इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अ, जी, कऊल, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अज़ीज़, ये जो गिनती पढ़ी है हमने, गिनती ये परसों इंशाल्लाह जुम्मा है, परसों इंशाल्लाह अज़ीज़ आप हज़रात से पूरी 100 तक गिनती सुनी जाएगी, ठीक है। परसों सबक जी इसका बेटा। नहीं होगा, परसों कि हम इसका सब कुछ सुनेंगे इंशाल्लाह, सब हज़रात से गिनती, और जो है इसके सवाल जवाबात होंगे इंशाल्लाह, और आपसे जो जुमले बनवाए जाएंगे, हैं, ठीक है। जी बेहतर है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे यहाँ सर्दी काफी शुरू हो गई, हवा चलने लगी ठंडी। बस अब दुआ करें अल्लाह खैर वाफिस से घर पहुंच जाए यार।